tamni bagai 7 বছর 7.5 বছর বিজেপি হাফাং ফাইমানি ইয়াগুলো কক বরকনি গটাল পোস্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পোস্ট ন ত্লাংনা বাগৈ আজাগো কোনো সাইtung mungnu gya abno tui জনজাতি মোর্চানি কক থাই থাইসারে তং CAA ni bising tui 2024 ni 31 ডিসেম্বর ni bisingo ফাতারহানি ফাইনাই বড়রকন বেবাকন লিগেল খানি বাগে একটা প্রসেস খাইখা আবনো তুই জনজাতি মোর্চানি সংগঠন থেকে আবনো প্রতিবাদ খাইমানি কর্মসূচি নুরিনু ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 2023 আবনি বিসিং তুই বর্ডার এলাকানি 100 কিলোমিটারনি বিসিং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নি কোনো প্রকল্প কিংবা বর্ডার নি কোনো প্রকল্প আবনো হানবরক নাহারই আজাগাবরক সামুং তাঙি মানো ও অ্যামেন্ডমেন্ট নি বিসিং তুই ভারত হাকতরনি কোনো একজন নেতৃত্ব কোনো একজন বরক বাই আনি পার্সোনাল কোনো শত্রুতামি ক্রই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে রাজনীতিও যেহেতু তঙ্গ রাজনৈতিক উপায়ে বাহাইকে সিং আবনো সমাধান খাইমান লুকুনি কাহামনি বাগৈ আবনো বাহাইকাই অঙ্ক সমাধান নি লামা তুবুইমান আবনি চিন্তা ভাবনা নি বাগৈ অকলাম শেয়ার মা খালায় ওয়ানসুক থাই খালায় সাবনি বখাগো ব বরনি বখাগো ব লিডারনি বখাগো বিভ্রান্ত খালাইনি বাগৈ শুধুমাত্র কি বসকাংনি এডিসি নির্বাচন বাহাইকাই নির্বাচন পাসঙ্গই থাংমান আবনি লামা রুতুংনা বাগৈ নির্বাচন জয়ী ইং থাংমাবাই সীমিত দফা হামক্রা ইং থাঙ্গিয়া প্রশাসন তংখাই নির্বাচন জয়ী ইং সরকারও থাঙ্গাংকাই লুকুনি সামুং তাংনা বাগৈ জনকল্যাণমুখী কর্মসূচি ইয়াফাও নাহারনানি নাঙ্গ আ কর্মসূচি বিজেপি হাপাংনারে নাহার আবো যদি নাহারিয়া তংথাঙ্গাকাই জনজাতি মোর্চানি ভূমিকা আজাগব বরং সরকার সোংনানি বাগৈ বংনি আজাগব বংনি দায়িত্ব করি দে নিশ্চিতভাবে তঙ্গ ব্যক্তিগত আক্রমণ রাজনৈতিক একটা বেবিচার অসাংবিধানিক কাইসা পন্থা অন্তেহাই নাসলেন মুং সামুংরনো সং ইয়াকাংনি নাঙ্গো তাকুকতে বুকুক সং गोबां मास कक साजानाय दङ वाइसा बाय जत कक साविबो मान्या तिनि बखा तङि मानलिया अकंनो मा शाखा लेफ्ट फ्रन्ट गभर्नमेंट सिनि कालचार न नारगना बागै ताकुकते बुकुक सं बार बार नेटवर्क बेलाय प्रॉब्लम मनि बागै बकक साजाकतिं खा बकक कारखा आबो आं संगिसि मान्या हिं थांका गोबां मा कक खनाव लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट तिप्रासानि कालचारनि बागै मुंसा खलायलांया आहाय इराय कक रक बार बार खनाव किसा हिस्टरी दे डाटा इनफरमेशन बो नायनि दरकार दङ बेबाक न गुगल थांकांकाय सार्च अधिकांश न मानो आरटीआई खलाय मानो ताबुक जे टीएसटीसी दशरथ भवन त्रिपुरा स्टेट एकेडमी ऑफ ट्राइबल कल्चर त्रिपुरा स्टेट एकेडमी ऑफ ट्राइबल कल्चर नि सामुंगतामो सिनि कमाय थांजाक एबा कमाना नायरक सिनि ट्रेडिशन सिनि कल्चर मामिता तांगबिति हजागिरी लेबांगबुमानि जादु कलिजा रचापमुं अबरंगतयै सिनि सिक्ला चालारंनि बिसिङो न्यू जेनारेशन बिसिङो अबनो बाहायके तैसा फॉलो खायमानाय बनो बाहायके पिनै माननाय आबनो बाहायके प्रिजर्व खायनारक माननाय आबनो चाइतो मुंनि बिसिंतै टीएसटीसी खाङो त्रिपुरा ट्राइबल folk music college 2010 एडिसिओ सनामानि बिसिंतै आरो गोबां मा रोजाब मुं गोरों रक ताबुक कावै फायखा आं बुंनालिया आं पार्सोनाल भाबे गोबां बरकनो सिनिबो जारा ओ मिउजिक कलेज परि फायै ताबुक जादु कलेज रोजाबना गोरों
song preng tamnani kereng nini mami tam musana kereng tang biti musana kereng Delhi hai jagarago emnoki international level logoro thangai o students rok borok musamung phunugei left front ni amolono o music college rok sunamai sini traditional rechapmung folk song abono kothang muthangai najakha abono khai tamni bagi kebo sanani krei ang hinnai jara buddhijibi mohol network problem kha ang o network problem ni gnei baksa baksa kok eba ang samani korokna baksa baksa kok ang sawi tongkhano khanali aphano ngiman khana aboni bagai ang nakar mungsano Hano hai bila kino war masinja bekir masinja hano hai dadak sidak mapli ka sai beka social media ho ngokol bai thang eba ku bai thang dadak sidak mapli ngite tauk te box no pulla no mapli no gunyo kam ke sai mani ton eba kam ke no buji mani tona ini ne mapli bo phai no ngite tauk te box song tini ne mapli ko bai se hane bila kino sini sar kumot te broma tini chala bila kino jene BJP party no tini eba sini te ti promoter party no tini bila kino kho ken ka eba hai bila kino joli jaga tamne bela obai ke chini ti prasan to fani bagi ke hamgrai ke khlai malaya ni nai aba obai ke bela kino party by party sime hese pese kok salai honi nai aba obai oglo bela kino obai ebe mung phali honi nai obai kok terong no tine tine chalo sini sar kumot de broma kho ken ka te amni yaglo bo thanai salong ni kok terong no tine aba obai tonggrong no tine sini ti prasan ni man terong no tine bo tine chalo potre pot kok terong no tine bo sawai klarika sini sar kumot de broma Hengiti tauk te buk sanok mapli nogi bo boji manai tongna. Pada hengiti tauk te buk sung bisi kok se awai. Tini chalo sini sar kumut te broma tangi obai ke BJP party bai sini ti promoter party no obai ke tom plajang ni nang jaka eba obai ke choli jang ni nang jaka. Abno tini jengkisa kam ke sung sino sar ni kone bising te eba mapli bising te. Jengkisa kam ke bojo nyalena. Hengiti tauk te buk sanok kisa kam ke nai tongdi tini no mapli no. 2018 সালনি পরে কামিয়াম চাইরগো নেটওয়ার্ক বেলাই খে ডিস্টার্ব নই থাকা ani nokbo kami amsaiba network belai ki disturb ngo o amsayo current to deli no disturb waisa thangkai bufru faina abno kono thik krei omo hai jorani bising dibano norok borok bai kisa koklam sana hinai facebook o live o faimane khaponi takuk tei bukuk okra chakrano ani kholomo tai fe pharo kudugma sal romoi sung sini hasteo 2018 সাল ni yagulo ketal hafang ni bisingtei 7 বছর 7.5 বছর kaisa অভিজ্ঞতা মানখা অভিজ্ঞতা তামো নুখঙ্গ থাঙै কেবনো হুমকি ধমকি কেবনি রাবার বাগান তংখাই রাবার বাগান টানি রিনানি সগৈ রিনানি এবা গণতান্ত্রিক অধিকার ব কেব কোনো রাজনৈতিক দল ন বিশ্বাস খালাই ব বিনি মিছিল মিটিং থাকাংকে বন কাসনানি তকনানি নগ থাঙै মা सालनि सिगां बीजेपी जनजाति मोर्चा बनि बोखाक्तै सिनि हास्तेनि बरम गोनां लिडार अफ अपोजिशन हायाखेबा लामा आरकासुई कायसा बिक्षोभ प्रदर्शन खालायखा कालु पताका फुनुखा बरक तामुनि साका सिनि एलुपि बिनि आचुकमानि थाइनि उक्लग रिसा ताङै मारि आबो खमामा साननाय हिने आबुनि क्लियरखा आबुनि यागुलो मान्दाय हाइ जागावबो जनजाति मोर्चा
Himbotok himai borok bikhub प्रदर्शन खालायमानि जों नुखा O जनजाति मोर्चानि लिडार्स रंनि प्रति आनि कयमुं tei sungmung tei hasteni lukurongni bwkhagobo ani koimung tongnai koklam choi thango hasteni tribal welfare minister manganang Vikas Debbarma bini achukmani thaini uklogo risa ribui achukjak যে জনজাতি মোর্চানি আদংরক চিনি মানগানাং এলুপুনি বিরুদ্ধে কালো পতাকা এবা কসম পতাকা ফুনুগৈ বন পিপল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার বিনি দপ্তর থাঙৈ এবা বিনি কনবয়নি বসকাঙ जेफ्रु ब गारि लायानो आफ्रु जनजाति मोर्चानि लिडार्स रक बन कालो पताका फुनुगै देमान्न एक्जिस्टिंग सिटिंग ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर मानगनां विकास राय देबबर्मा बिनी आचुकमानी उक्लकनि थायो रिसा रिउई आचुकमानी आबुनी जवाब जनजाति मोर्चानि लिडार्स रक जे कायदाय जे उपाये मानगनां एलुपिनी बखागो बरक मौनि खादुमुं फुनुखा पकाय हाइसि ताखुकते बुखुकसम इशु आबनो कतर खाइति साना नायमानि कखाय हाइसि मानगनां जितेन्द्र चौधरी सार बसुदु मात्र सिनि ट्राइबल समाजनि बिसिङावनो ब खरकचा सन्मान रिजाकनाय आदं सिमिया भारत हा कतर गोनाङै सिनि आदिवासी अंशनि बररक निनि झारखंड उड़ीसा महाराष्ट्र गुजरात राजस्थान जे जेखाने आदिवासी अंशनि बररक दङ जों इन्डिजिनास बररक दङ आ जागानि सिनि आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच जेटा सारा भारतवर्षनि आदिवासीनि कायसा मंच आदिवासीनि मानथाय सकथाय राष्ट्रयंत्रनि माध्यमे आदिवासीनि हात थानिव मेमोरेंडम जमा रेखा शुधुमात्र त्रिपुरानि सिमी प्रतिनिधिया भारतवर्षनि आदिवासी सम्प्रदायनि इंडिजिनास बररकनि जरा सूचित पीड़ित सुक्लजाक बररकनि खराङै बचाखा सिनि मानगनां जितेन्द्र चौधरी सार बहाय लीडर जेफ्रुफानो बनो जे दायित्व रिजाखा आबनो ब बिनि दायित्व न 2025 नि बिसिङो बीजेपी सरकार आईपीएफटी ट्रिपल इंजिन सरकार যতগুলো प्रतिश्रुति रिमानी आबोनी तो प्रतिश्रुति कायसाब पुरनंगिया हास्ते गोनाङै लामा बायजाक स्वास्थ्य व्यवस्था बाय कलायजाक एडुकेशन सिस्टेम बाय कलायजाक शून्य पद 50,000 नि गोबां दङ आबोनी प्रसिडिउर क्रय त्रिपुरानि लुकुरंनि बसकाङो फलां फलां कायति सारिखा बीजेपी नि जत अपशासन बेआईनी सामुं आबनो सिनि मानगनां एलुपी लीडर ऑफ अपोजिशन परिष्कार बाबे लुकुनि बसकाङो तिसाई रिखा तिसाई दङ आगामी दिनाव ताइबो परिष्कार बाबे तिसानाय आबंखा बीजेपी नि माथा बेथा बनो बाहायके मथाकनाय बनो बाहायके कासुनाय बनो बाहायके बिनि अ सामुंनो किसा देरारि माननाय स्लु खाइ माननाय आबो आं खरकसा कम्युनिस्ट पार्टी ने आदं सिमिया कम्युनिस्ट पार्टी नि सिक्ला बदलनि आदं सिमिया अब तो कुबुई जे मानगनां जितेन्द्र चौधरी सार बजेफ्रु 1993 नि सिमी मिनिस्टर तंगमानि फरेस्ट मिनिस्टर तंगमानि इंडस्ट्री कॉमर्स नि मिनिस्टर तंगमानि जरा कायसाव आरदिनि मिनिस्टर तंगमानि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर तंगमानि बिना जरा रग बाहायके सामुं खलायखा अब जों सिनि हास्तिनि जारा
জ্ঞানী গুণী ওয়ানসুক্রং চিন্তাবিদ বুদ্ধিজীবী বরক বেবাক ন কক থাইসা বাই গসিও বিনি সামুং খ্লাইতানিও কোনো মুংসা তেরা মুংক্রৈ ব যথেষ্ট প্রতিভাশালী আর বিনি সামুংনি বিসিংতিন আবো প্রমাণিত আং ইদানিং সময়নি কখনো সানো 2016 নি 27 ফেব্রুয়ারি ব যখন এমপি 2014 নি সিমি 19 জরা তো এমপি তংমানি সিনি বরং গনাং এলওপি জিতেন্দ্র চৌধুরী স্যার ব আগরতলা এয়ারপোর্টে ত্রিপুরানি রেল স্টেশন কক বরক কক বাই অ্যানাউন্স খ্লাইজানানি কক ব আবনো রেস খ্লাইকা পার্লামেন্ট আবনি বিসিংতৈ সিভিল এভিয়েশন মিনিস্টার তংমানে আজর অশোক গজাপতি রাজু বিনি ও দাবি রেস খ্লাইমানি বিসিংতৈ ন তাবুক এয়ারপোর্ট হিন্তুং রেলওয়ে স্টেশন হিন্তুং কক ব্রক বাই সাকলাই জাগো বিজেপি হাপাং ফাইমানি ইয়াগুলো আবো মাঝখানে কিসাব থাকা কিন্তু আবো তাবুক তাইসে চালো মানি নুখা তামনি বাগৈ বা আমানি কগ্ন হামজাগো ব ত্রিপুরানি প্রতিনিধি ইস্ট আসন্নি সাও বাক্সা বাক্সা কক সিল সাওই কক সিত্রাবাই আংবংনি কগ্ন ফিরং মৌরনা থাঙ্গিয়া বরং অবশ্যই সানানি মুচুঙো বম হাই বরক আবো ত্রিপুরানি হাস্তেনি নুকরক গাহাম কানে সিওর খুব সিত্রাবাই কক সাওই নাংনুংয়া কক থাইবাই কক সাওই ব হাই বরক বা কে বনো ফানো সোশ্যাল মিডিয়া ও কমেন্ট এবা পোস্ট খ্লাইমানি আমো বুসুক জরাতেকে মেচুরিটি এবা সমাজনি ফাসিঙো পজিটিভ মেসেজ থাংনো আবনো বসং ওয়ানসুক থাই তাবু নাসলিন মুংনি বয়ার পিনলাইজাক খরকসা সিলসাও তে খরকসানো নাসলিন মুং পিনো কাইসা বসংনি তে কাইসা বসংন অম হাইকে কোনো জাতি কোনো রাজ্য কোনো দেশ বসকাং আগুক থাংমাইয়া মূল সমস্যা তামো সিনি বসকাং মূল সমস্যা সংখ্যা সিনি হাওন সিনি রাজ্য ডেমোক্রেসি ক্রৈ আইননি শাসন ক্রৈ বেকার যুবক যুবতীনি কর্মসংস্থান নীতি মারাত্মক রকমভাবে কলমই থাংখা আবনি বিরুদ্ধে যখন সিনি নেতৃত্বরক আবনো সুরতি শাখা বেনু বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র খাইयै নাংনুংয়া কক থাইবাই ইস্যু খাইতি সাওই একটা বন্দুল ফানাংনানি চেষ্টা আবসং নুগুই দङ তবে আं খাখলাयो হাস্তেনি তংকচাং তনাই লুকুরক হাস্তেনি কাহামা সিনি হাস্তে ত্রিপুরা চিকনসা রাজ্য ফানো অর ভারতবর্ষনি বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সুদীর্ঘ কালরমই অর নুগুই দङ পিয়াবা বিজেপি হাই একটা রাজনৈতিক দল সাম্প্রদায়িক সুরসুরির বই বিবেককামী শক্তি ন বন উস্কানির বই বাহাইকে তুংফ্লাই মান আবো চাইতে গই দङ তাকুক তাই বুকুক সং আং নরনি বখাগো দফা বাই দফা একটা জাতি বাইতে কাইসা জাতি কাইসা ধর্ম বাইতে কাইসা ধর্ম ও ইস্যু আটকক দঙিয়া ওই জনগণনি মূল সমস্যা তামো আবনো চিকিৎসা ওয়ান সুগুই নাই দে সরকার কি বিনি দায়িত্ব পালন দেখলাই তং সরকারনি দায়িত্ব যেটা পালন খাই নাংমানি ব আবক খালাই দে তং সিকলারংনি বাগৈ শূন্য পদ তংমানি আ শূন্য পদ পূরণ দেখলাই তং কর্মচারী বন্ধুরংনি বান্তা বংনি দাবি দাওয়া বংনি অধিকার আবনো বরক মানৈ দে তং হাস্তে গনাঙै লামা
হাসতে গোনাङै ড্রাগস ট্যাবলেট ইয়াবা পিনি রিজাক্খা যুব সম্প্রদায় একটা অংশ আজাগাव गोलैगै फेगै मोनाक लामाव हिमै तंखा आबोसिनि वानसुक थाय प्रशासन आबोनि दायित्व तामो पालन खालायथों आबो वानसुक थाय आबोनो कासना बागै सरकार तामो इनिशिएटिव नाहायथों प्रत्येक दिन कोनो ना कोनो जागाव याबा टैबलेट चावुई देरामुङाव कलायजाक आमतेहि कक्तमासं न्यूज पेपर नि फ्रंट पेज मानु अबो बेलायखे वाना मासिंसा बसकाङो सिनि थिनां मोनाक फासिङो थांग्रोक दङ आं सानाय सन्मान रिनानि श्रद्धा रिनानि आबोबो शिक्षानि गुण नों बरम रिवि कक साकांगाय नोंबो बरम माननाय नों केबनो श्रद्धा रिवि कक साकाकाय नोंबो श्रद्धा माननाय एक्शन रिएक्शन प्रतिफलित उङो क्रिया प्रतिक्रिया प्रतिफलित उङो आबुनि बागैनो मुंसा थाइसा कक साना सकां केबनो हामिया सानानि सकां वानसुगुइ बाबिउइ गाहाम के चेरै आकुइ नायै कक लाम सानानि शेयर खालायनानि कमेन्ट खालायनानि दरकार दङ बुजियावै केबनो खुकसित्रा सालायमानि कक बेलाय लमै थांखा सिनि सोसाइटी वो अबहाय तंमानिया अमहाय तंमानिया वानाव नुखांकाय किछुदिन सिगां एसिस्टेंट प्रोफेसर नि 201 पोस्ट टीपीएससी नि बखाक्तै लांजानानै कक साख्लायजाखा आजागाव 24 सब्जेक्ट एसिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट लांजाकनाय राज्यनि विभिन्न कॉलेज और 24 सब्जेक्ट बिसिंग कक बरक सब्जेक्ट तांगै खबजा गया लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट तंगब्रु जे 22 पोस्ट सनामै कलांगमानि 2021-22 आबोत लांजाखा तामनि बागै 7 बोसोर 7.5 बोसोर बीजेपी हाफां फाइमानि यागुलो कक बरकनि गटाल पोस्ट एसिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट न तलांना बागै आजागाव कोनो साइतुं मुंनु गया आबनो तै जनजाति मोर्चानि ककथाइ थाइसारे तं सीएए नि बिसिंतै 2024 नि 31 डिसेम्बर नि बिसिङो फातारहानि फाइनाय बररकनो बेबागनो लीगल खानायनि बागै একটা प्रसेस खालायखा आबनो तै जनजाति मोर्चानि संगठन থেকে आबनो प्रतिबाद खायमानि कर्मसूची नुरिनु फरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 आबोनि बिसिंतै बॉर्डर एलाकानि 100 किलोमीटर नि बिसिङो सेंट्रल गवर्नमेंट नि कोनो प्रकल्प किंबा बॉर्डर नि कोनो प्रकल्प आबोनो आ हानबरक नाहारै आजागावरक सामुं ताङै मानो ओ एमेंडमेंट नि बिसिंतै भारत हाकतरनि कोनो एकजन नेतृत्व कोनो एकजन बरक बाय आनि पार्सोनाल कोनो शत्रुतामी क्रय राजनैतिक व्यक्तित्व हिसेबे राजनीतिओ जेहेतु दङ राजनैतिक उपाये बाहायकै जों आबनो समाधान खालायमान लुकुनि काहामनि बागै आबनो बाहायकै समाधान नि लामा तुबुइमान आबनि चिंता भावना नि बागै अककलाम शेयर मा खलायो वानसुकथाय खलायो साबनि बखागो ब बरनि बखागो ब लिडारनि बखागो विभ्रांत खलायनि बागै शुधुमात्र कि बसकांनि एडिसि निर्वाचन बाहायकै निर्वाचन पासङै थांमान आबनि लामा रुतुंना बागै निर्वाचन जयी इं थांमाबाय सीमित दफा हामक्राइं थांगिया प्रशासन तंखाय निर्वाचन जयी सरकाराव थांगांखाय लुकुनि सामुं तांना बागै जनकल्याणमुखी कर्मसूची याफाव नाहारनानै नांगौ आ कर्मसूची बीजेपी हापांनारे नाहार आबो जदि नाहारिया तंखांगाखाय
जनजाति मोर्चानि भूमिका आ जागाव बरंनो सरकारनो सोंनानि बागै बंनि आ जागाव बरनि दायित्व करिदे निश्चित भावे दङ ব্যক্তিগত আক্রমণ রাজনৈতিক একটা বেবিচার অসাংবিধানিক কাইসা পন্থা অমতেহাই নাসলেন মুं সামুरनो सों याकांगनि नाङो ताकुक्तै बुखुक साम गोबां मास कक साजानाय दङ वाइसाबाय जत कक साविबो मान्या তিনি বখা তংই মানলিয়া অকংন মা শাখা লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট সিনিক কালচার ন নারগনা বাগৈ তাকুকতै বুকুক সং বারবার নেটওয়ার্ক বেলাই প্রবলেম মনি বাগৈ বকক সাজাকতিং খা বকক কারখা আবা আং সংগিসি মাইনা হিং थांखा गोबां मा कक खनाव लेफ्ट फ्रंट गभर्नमेंट तिप्रासानि कालचारनि बागै मुंसा ख्लाइलांया आहाय इराय कक रक बारबार खनाव किसा हिस्टोरी दे डाटा इनफरमेशन बो नायनि दरकार दङ बेबाक न गुगल थांखांखाय सार्च अधिकांश न मानो आरटीआई खलाय मानो ताबुक जे टीएसएटीसी दशरथ भवन त्रिपुरा स्टेट एकेडमी ऑफ ट्राइबल कल्चर त्रिपुरा स्टेट एकेडमी ऑफ ट्राइबल कल्चर नि सामुंगतामो सिनि कमाय थांजाक एबा कमाना नायरुक सिनि ट्रेडिशन सिनि कल्चर मामिता तांगबिति हजागिरी लेबांगबुमानि जादु कलिजा रचापमुं अबरंनतयै सिनि सिक्ला चालारंनि बिसिङाव न्यू जेनारेशननि बिसिङाव अबनो बाहायके तैसा फलो खायमानाय बनो बाहायके पिनै माननाय अबनो बाहायके प्रिजार्व खायनारक माननाय अबनि चाइतुं मुंनि बिसिंतै टीएसएटीसी त्रिपुरा ट्राइबल folk music college 2010 एडिसिओ सनामानि बिसिंतै आरो गोबां मा रोजाब मुं गोरों रक ताबुक कावै फायखा आं बुंनालिया आं पार्सोनाल भाबे गोबां बरकनो सिनिबो जारा ओ मिउजिक कलेज परि फायै ताबुक जादु कलेज रोजाबना गोरों सं प्रेंग तामनानि गोरों निनि मामिता मोसाना गोरों तांबिति मोसाना गोरों दिल्ली हाई जागारागो एमनकि इंटरनेशनल लेवल लगराव थाङै ओ स्टुडेंट्स रक बरक मोसामुं फुनगै लेफ्ट फ्रंट नि आमलनो ओ मिउजिक कलेज रंनो सुनामै सिनि ट्रेडिशनल रोजाबमुं folk song आबनो गोथां मोथाङै नाजाखा आबनो खाय तामनि बागै केबो सानानिख्रै आं हिन्नाय जरा बुद्धिजीवी महल नेटवर्क प्रॉब्लेम खा आं ओ नेटवर्क प्रॉब्लेम नि गनै बाक्सा कक एबा आं सामनि करखना बाक्सा कक आं सावै तंफानो खनालिया फानो मान खना आबनि बागै आं नाकार मुं सानो जत कक हयतोबा नर बरनि बखागो काट उंगि रगो थांखना नेटवर्क बेलायखै हामिया आं हायनो हाय कयगुनाय मुंसा थाइसा कक साना सिकां नेटवर्क डिस्टार्ब खा बेलाय कक गोबां मा न तंगानि कक गोबां मो साजाखा उमसु कक सावैनो आं नरक बरंनि थानियो बिदाय नारसिनाय जरा जराव नांगौमोन जराव हायखे मुदेखे रगो ताकुक्तै बुकुक सं नरक बेबागनो काहाम क्रंग तंबायदि আপনারা ভালো থাকবেন নেটওয়ার্কটা অত্যন্ত ডিস্টার্ব করবার জন্য আমি আর আমার আলোচনাটা আর এগিয়ে নিতে পারছি না ভাবছিলাম বাংলাতে কিছু কথা বলবো কিন্তু দেখছি বারবার ডিস্টার্ব হচ্ছে নেটওয়ার্কটা অন্যদিন আরেকটা দিন যখন কোনো কিছু ইস্যু থাকবে তখন অবশ্যই বাংলাতে কথা বলবো